আর ইয়ে আর কি কি আছে কাই মু ভিডিও করিনি কাই আছে ভবানীজি ছাড়া সবাই আছে অংশুকে ডেকে ডেকেও ও ক্যান্ডেল ক্যান্ডেল দরকার ক্যান্ডেল জ্বলাই দিই মত আছে যাও রিকোয়েস্ট আছে হাউসে ডবল ডেকার তুমি তো গলা সানি মুন্ডে মু এইটি করছি আগে এ হে একটা বাহারি যাচ্ছে যেটা লগা রে এইটা বাহারি লাগিবনি হবনি লোলটি দিটা মাছেলে মাছেলে লগে না এর মধ্যে কোন সাইড केक कटा এইটা দেইছিল ওটা কিছু দেইছিল আচ্ছা 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 बापा आज कौन हो जान ना आज हमरो 900 एपिसोड सुना छो ए आदि गोटे भालो फोटो उठे पठेलु काढस मारे अच्छा 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 भाई काटी आपण भाई भाई ना को बेलचा दर्शन ना को এন্দ্র মোটটা মাইলো এ আচ্ছা রে কাটি করে দেই জিমা বহুত কাম ওটা করি কি কাজ করে বলি কোন স্যার ওটা স্যার করো ইউবি ମୁଁ ଆସିବି ଆଉ 100 ଏପିସୋଡ କଷ୍ଟମ ମୁଁ 900 ଏପିସୋଡ ପରେ ତ ଛାଡି ପାରିବି ମୁଁ ଆଉ 100 ଏପିସୋଡ ପରେ ଆସିବି हंगामा करिबी कहउनांदे मैडम 100 एपिसोड मु जो आसी से हंगामा करिबी चलो चलो किया होनु संगीत गाउनु ए भाई एइडी बा पछ पडे मोर इते कम लोग को आउ नहीं के नहीं सब ऐसे हां सब टिके ढिले रहिले हो ना सबाई मिले कॉन्ग्रेचुलेशन এই সোনা দিয়ে গীতটা কেউ বাজাইলো নি ভেরি নাইস সম্ভব সোনা দিয়ে গীতটা চালাইলেনি কোন ভাই সবাই প্রিয় হও ফটো নেবো নিজে খাও খাও আপনাকে भी খাওয়ার হবে একটুখানি এমন ডাইট আই এম অলসো অন ডাইট হে ভাই রে ভাই না না দেরি হবে ভাই ମୋ ଭାଇ ମାନେ କୁଆଡେ ଗଲେ ସେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଭାଇ लो फास्ट एपिसोड के चिन्नी बनतले की ଭାଇଟା मुंह लग रहा ना मुंह तो लगेनी के बोला से गाला बोले दिल्ली जानी
ମୁଁ କହୁଛି ଟିକେ ଠିଆ ହେଇଯାଅ ଲାଇନରେ ସବାଇ ଛବି ତୁলବ ছবি তুলব ছবি সবাই ঠিয়া ହେଇଯାଅ ঠিয়া হଉনু ଠିଆ ହୁଅ ସମସ୍ତେ সঞ্জীব ছবি ছবি ঠিয়া ও গালে লেগে এই তোমাদের সবার তুলে নিয়ে গে लाइन मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूँ क्या दादा एक सेकेंड प्रिया के छाड़े प्रिया है ना पहले हम लोग गाड़ी पर को छवि उठिए ना ସାର୍ ଭାଇନା ବେଲଚା ଧରୁଛୁ କି ଭାଇନା ବେଲଚା ଧରୁଛୁ সঞ্জীব কে আছে চলো মুভি ঠিয়া হবি ଏଇଠୁ ଅଛନ୍ତି ଫଟୋ ଉଠେଇଦେ ଫଟୋ ଉଠେ हाँ ठियो ठियो हाँ रेडी रेडी हाँ उठा ये हाँ रेडी रेडी 1 2 3 4 5 6 7 8टा फोटो मार दी କାଟ କାଟ चॉकलेट दवा चलो ते जानना दे चॉकलेट हाँ अमूल चॉकलेट के दिया व्हाइट चॉकलेट व्हाइट चॉकलेट मुस्कान को दियो ऊपर केक में मेरे बेटा अरे फाड़े जाई नहीं केक এটা কম না না খাইবে বাবা নষ্ট করো আমার সম্মতও নাকি দিও ওকে রেডি পে অসল পে তিনটা নেই যেতে ଏମିତି ଖୋଇ ପାରିବିନି ମୁଁ ଖାଇଲେ ପିସ୍ ଦେଇଦେବି ଦୀପକୁ ତିନଟା ପିସ୍ ଦେ ଅଶୋକ ପେ କିଏ କହୁଛୁ ରେଡି ପେ ତାପରେ ତିନଟା ପିସ୍ ଦେ କଣ ମୁଁ କଣ ଆଣିବ ହଁ ଭାଇ ତମେ ଖାଇଲ ଯିବା କଣ ବେଲଚା ନା କଣ काटो काटो बड़ो बीस काटो दीप कौन होला तोर पाई असुविधा हो कौन ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିଛି ये कोड चिल्लो दिन जानी पानु
ରେଡି ହେଇଗଲା ରେଡି ତଳ ପିସ୍ ଗୋଟେ କିଏ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଖାଇବେ ତମ କାଟିଲେ ଗୋଟେ ବଡ କିଏ ନ ଖାଇ ମୁଁ ମୋର ଖାଇ ନ ଖାଇ ତମର ମୋର ଖାଇଦେବା ଏତେ କଥା କଣ ଖାଇ ରମ କିଏ ଫାଳେ ନଷ୍ଟ ହଉଛି ନା ତ ହଁ ଦେଖ କିନ୍ତୁ କାଟା